जय जगन्नाथ। आमे ओडिया भारी बढ़िया। प्रत्येक शुभ काम फटई थाऊ नड़िया। आमे ओडिया भारी बढ़िया। बंधुगण, आमे जितेबेले अन्य देश बा अन्य राज्य को जाइथाऊ आउ सेठी आमे ओडिसारु बोली कहिले सेठाकार लोक माने ओ जगन्नाथर देशर लोक कहिकी बहुत आदर करिथांती। आमे ओडिया माने आम महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ कारणरू विश्व दरबार परिचित। आम ओडिया जातिर परिचय हेउछंती महाप्रभु जगन्नाथ। आमर ओडिशा बा कलिंग बा उड्र बा उत्कल महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ ठारू ही कल्पनार आरंभ हुए आउ तांको ठारे ही समाप्ति हुए। किंतु दुखर विषय, जे आमर प्राणर परिचय, जे आमर जातिर परिचय, जहांक पई आमे अन्य देश रे सम्मानित होइथाऊ, आदर पाइथाऊ, तांकरी विषय रे ही आमे अजणा। एमिथिरे तो महाप्रभुंकर महिमा आउ गौरव अनंत। तांकर सेई अनंत महिमार गोटे छोट अंश को आज आमे आपणक सम्मुखरे रखुछु, जहा विषय रे आबाल वृद्ध बनिता प्रत्येक ओडिया जानिबा निहाती जय आवश्यक। जगन्नाथ। आज आमे जानिबा पुरी रथ यात्रा रे व्यवहार करा जाउथिबा भगवान जगन्नाथंकर, भगवान बलभद्रंकर एवं देवी सुभद्रांकर रथर विशेषत्व विषय रे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे भगवान जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा रथयात्रा होइथाय। बहु प्राचीन कालरू जगन्नाथंकर एही रथयात्रा प्रचलित होई आसुछि। तेबे रथयात्रा विषय रे केउ पुराण रे लेखा होई अछि ना ब्रह्म पुराण रे, स्कंध पुराण रे, नारद पुराण रे, बामन पुराण रे, सूत संहिता आदि पुराण ओ ग्रंथ मानकरे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथंकर रथयात्रा संबंध रे सुविस्तृत भावरे वर्णना करा जाइछि। तो अलगा अलगा पुराण रे एही यात्रा को भिन्न भिन्न नाम रे वर्णना करा जाइछि, जेपरि कि रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा, पतित पावन महोत्सव, घोष यात्रा, दशावतार यात्रा, अंतरदेवी महोत्सव, आड़प यात्रा, दक्षिणाभिमुख यात्रा, नवदिनात्मिका यात्रा, एहीपरि भावरे रथयात्रा अनेक नाम रे प्रसिद्ध लाभ करिछे। प्रति वर्ष श्री गुंडीचा रथयात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे अनुष्ठित हुए। एही यात्रा पई अनेक नीति नियम अछि, जेपरि कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एही तीन ठाकुरंक पई प्रति वर्ष 3 गोटी नुआ रथ तैयारी करा जायथाय। रथ निर्माण कार्य अक्षय तृतीय ठारू आरंभ हुए। तेबे आसंतु जानिबा केउ ठाकुरंकर रथर नाम कोन एवं ताहार विशेषता कोन। श्री जगन्नाथंकर रथर नाम नंदी घोष। एही रथ को मध्य कपि ध्वज एवं गरुड़ ध्वज बोली मध्य कुहा जायथाय। एहा इंद्रंक द्वारा प्रदत्त, अर्थात एही रथ को भगवान इंद्र देइथिले। रथर उच्चता 33 हाथ 5 आंगुळे अर्थात पाखापाखि 45 फुट होइथाय। तो भगवान जगन्नाथंकर रथरे 16टी चक्क लागिथाय एवं एही रथरे 832 खंड काठ लागिथाय। यह जगन्नाथंकर 16 कलार प्रतीक अटे। एही रथर रक्षक विष्णुंकर वाहन स्वयं गरुड़, अर्थात एही रथ को स्वयं गरुड़ रक्षा करिथांती। रथर ध्वजारे माने बानारे हनुमान जी विराजमान करंती। आउ एही रथर आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र चक्र आउ शंख अटे। रथर शीर्ष रे थिबा ओलट सुआ दुईटर नाम जीव ओ परम। एही रथटी रक्तपीत रंगर कन्नारे आवृत्त होइथाय। रथर शिରରେ थांती कल्याण सुंदर अर्थात भगवान शिव पार्वती एवं शक्ति रूपरे मां विमला ओ विराज थांती। रथर चतुर्पार्श्वरे अर्थात रथर चारिआडे हनुमान, राम, लक्ष्मण, नारायण, कृष्ण, गोवर्धन धारण, चिंतामणि, राघव ओ नृसिंह एहीपरि नवदेवता थांती। रथरे संयोजित अर्थात रथ को टाणुथिबा श्वेतवर्णर अश्व चारोटींकर नाम हैला शंख, कलाहक, श्वेत ओ हरिदास्म। एही रथर सारथींकर नाम हेउची दारुक। भगवान जगन्नाथंक रथ को टाणिबा पई जेउ रज्जु अर्थात दौड़ी व्यवहार करा जाए ताहार नाम श्रृंगुचूड़ नागुणी, अर्थात सेही दौड़ी रे श्रृंगुचूड़ नागुणी अदृश्य रूपरे विराजमान करिथांती। रथर मुख हेउची नंदी मुख, माने रथर मुखर नाम हैला नंदी मुख एवं रथर देवी हेले जोगमाया। एही रथर नळ ओ कुबेर हेउछंती एही रथर चारुण, माने स्तुति पाठक बा पूजक। रथर गर्भाधीश्वर हेउछंती हिरण्य गर्भा। एही रथर जक्ष हेले हरजक्ष।
ଋଷି ପଟ୍ଟାରେ ଅଷ୍ଟ ଋଷି ଯେପରିକି ନାରଦ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ, ଶୁକ, ପରାଶର, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ରୁଦ୍ର ଆଦି ଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥର କୁମ୍ଭର ନାମ ହେଉଛି ହିରଣ୍ମୟ। ନେତର ନାମ ମାନେ ବାନାର ନାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ। ରଥର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ଜୟ ଓ ବିଜୟ। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏହାକୁ ଦେବତାମାନେ ତାଳ ବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଲା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 32 ହାତ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ 44 ଫୁଟ। ଏହା 763 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 14ଟି ଚକ ଲାଗିଥାଏ। 14 ଚକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ରୂପ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମାୟୁ କାଳର ସୂଚକ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରଥକୁ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥର ଆୟୁଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ହଳ ଓ ମୁସଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହଳ ଆଉ ମୁସଳ। ଏହି ରଥର ଶୀର୍ଷରେ 2ଟି ଓଲଟା ଶୁଆ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ରଥଟି ରକ୍ତ ନୀଳ କନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ରଥର ଶିରରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ରହିଥାଏ। ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଣମ୍ବରୀ, ଗଦାନ୍ତକାରୀ, ହରିହର, ତ୍ରୈମୁକ, ବାସୁଦେବ, ନଟାମ୍ବର, ଅଘୋର, ତ୍ରିପୁରାରୀ ଶିବ। ଆଉ ଏହି ରଥର ସାରଥୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମାତଳି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର 4ଟି ଅଶ୍ୱମାନେ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ତୀବ୍ର, ଘୋର, ଦୀର୍ଘଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାଭ। ସ୍ୱୟଂ ବାସୁକୀ ନାଗ ଏହାର ରଜ୍ଜୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଉଡ଼ିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରଥରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ହୁ ହୁ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଚାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତବ ପାଠକ ବା ପୂଜକ ହେଲେ ମହାସିଦ୍ଧ ଓ ଉଲେମୀ। ଏହି ରଥର ଗର୍ଭାଧୀଶର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭା, ସୁପ୍ରଭା, ଧାତ୍ରୀ, ବିଧାତ୍ରୀ, ନନ୍ଦା ଓ ସୁନନ୍ଦା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଋଷି ପଟାରେ ଅଙ୍ଗିରା, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, ଅଗସ୍ତୀ, କୃଷ୍ଣ, ମୁଦ୍ଗଲ, ଆତ୍ରେୟ ଓ କାଶ୍ୟପ ଏହି ଅଷ୍ଟ ଋଷି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥର କୁମ୍ଭର ନାମ ଭୁବନ, ବିମ୍ବ, ପୃଥିବୀ, ଚକ୍ରାୟୁଧ ଆଉ ହୁଁ-ବୀଜ। ଏହି ରଥର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ନନ୍ଦ ଓ ସୁନନ୍ଦା। ନେତର ନାମ ବା ବାନାର ନାମ ହେଉଛି ଉର୍ଣ୍ଣନୀ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦର୍ପଦଳନ। ଏହି ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବଦଳନ ଓ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନେ ଦେବତାମାନେ ଏହି ରଥକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 32 ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ 42 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଥିରେ 553 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ 12ଟି ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସାତ୍ମକ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପୀ କାଳଚକ୍ରକୁ ସୂଚାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଜୟଦୁର୍ଗା। ଏହି ରଥର ଧ୍ୱଜାରେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥର ଆୟୁଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲେ ପଦ୍ମ ଓ କହ୍ଲାର। ରଥର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଓଲଟା ଶୁଆ 2ଟିଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଆବରଣ କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ କନାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥ ଶିରର ଦେବତା ହେଲେ ଭକ୍ତିର୍ଷ ମେଧ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଚାମର ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଖା ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ସୁମେଧା ଦେବୀ। ଏହି ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଏହି ରଥର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଦେବୀ ମାନେ ହେଲେ ବିମଳା, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ହରଚଣ୍ଡିକା, ମଙ୍ଗଳା, ବାରାହୀ, କାତ୍ୟାୟିନୀ, ଜୟଦୁର୍ଗା ଓ କାଳୀ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ। ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ଏହି ରଥକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥର ନିୟୋଜିତ 4ଟି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରଚିକା, ମଚିକା, ଜିତା ଓ ଅପରାଜିତା। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାମକ ଏକ ନାଗ ଏ ରଥର ରଜ୍ଜୁ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରଥକୁ ଟାଣିବାର ସେବା କରିଥାଏ। ଏହି ରଥର ମୁଖକୁ ବ୍ରହ୍ମବତା କୁହାଯାଏ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଓ ଭୂ। ଏହାର ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ନାମ ହାହା। ରଥ ଚାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମହାକର। ଏହି ରଥ ଗର୍ଭର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଲେ ଶକ୍ତି ଶସ୍ତା, ଜୟା, ବିଜୟା, ଘୋରା, ଅଘୋରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଋଷି ପଟାରେ ଭୃଗୁ, ସୁପ୍ରଭ, ବଜ୍ର, ଶୃଙ୍ଗୀ, ଧ୍ରୁବ, ଉଲ୍ଲୁକ,
ଆଦି 6 ଜଣ ଋଷି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥର କୁମ୍ଭର ନାମ ହେଲା ଅମୃତା, ଯିବା, କାୟା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ। ସାଧାରଣତଃ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନେତର ନାମ ହେଉଛି ନାମଦ୍ୱିକା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପୂଜାବିଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେହି ପୂଜାବିଧିର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି।